أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الصلاة العيد أسابكم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم استووا واعتدلوا واستقيموا فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة استووا وصلوا صلاتكم مودع الله أكبر 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. 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 الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد لا إله إلا الله وحده لا إله إلا الله وحده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وتولى أمرنا وانصرنا من أعدائنا وانصرنا من أعداء الإسلام والمسلمين. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. يا الله يا عزيز يا جبار يا ذا الجلال والإكرام يا الله يا الله يا الله يا خالق الكون يا خالق الإنس والجن برحمتك يا أرحم الراحمين. وقلت في كتابك العزيز وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا إله إلا الله وحده لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم المبعوث رحمة للعالمين محمد ابن عبد الله. يا الله يا الله اللهم صل عليه اللهم صل عليه اللهم صل عليه وبارك عليه وبارك عليه وصل لكل من صلى عليه صلوات الله وسلامه عليه. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الله اسم الجلالة الله اسم الكبير الله اسم الخالق الله عز وجل. لا حول ولا قوة إلا بالله. وقال نفسه في كتابه العزيز قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الذي قال في محكم تنزيله يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال أيضا شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الفرقان لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا إله إلا الله محمد رسول الله. أيها الإخوة الكرام يا عباد الله أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله. اتقوا الله في حياتكم واتقوه في أعمالكم واتقوه في كل مما تعملون. يا الله يا الله يا الله أليس الله نبعث في مكانه أليس الله ندعو له في كل وقت. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك وسواك وعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. أيها الإخوة الكرام نزامبي أزالي منيني كوليكا الله أكبر. إزالينا عرب الله اسم الجلالة كومبو نايي موكو الله سبحانه وتعالى tokoki kopesa ye dimension ata mukete ya bokonzi na ye ya ndenge azali munene. Allah aleki nyonso
oyo koleka makanisi na biso. Soki tobimisi yango na lolemo, c'est facile. Allah. Mais on ne connaît pas le poids de Allah. On ne comprend pas le poids de ce nom, Ismul Jalala. Le nom qui est capable de tout. Il suffit seulement de nourrir la conscience avec une intention. Et vous dites Allah, c'est un doigt. Allah. Allah, le créateur de l'univers. Allah, le créateur de la nature. Allah, le créateur de tout ce qui se trouve dans cette vie, que ce soit au ciel ou bien sur la terre. Allah, son nom, sa dimension dépasse tout. C'est ainsi, Allah subhanahu wa ta'ala nous exhorte en nous disant, je n'ai pas créé les êtres invisibles, les djinns, ce que nous ne voyons pas, et l'homme que nous voyons, illa liya'budun. Donc ces deux créateurs, invisibles et invisibles, invisibles et visibles. Invisibles, ce sont des djinns. Invisibles, ce sont d'autres créateurs que nous ne connaissons pas. Malgré notre curiosité, l'homme est très curieux. Mais on n'arrive pas à atteindre cette dimension de connaître et de savoir tout ce que Dieu a créé autour de nous. Et l'homme, qui est le créateur, plutôt qui est une créature que Dieu a créée, tout simplement pour glorifier son nom, Allah. Allah. Et nous devons savoir et que nous venons d'une grande formation. Une grande formation. Et le prophète de l'islam nous dit ceci. Buni al-Islam ala khamsin. Shahadatan an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Wa iqami salah. Wa ita'i zakah. Wa som Ramadan. Wa hijjul bayt man istata'a ilayhi sabila. Ça, c'est la parole du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et quand vous avez ça, vous avez défini l'islam. L'islam, c'est les deux témoignages. Il n'y a qu'une seule divinité. Il n'y a qu'une seule divinité. Il n'y a pas d'autre divinité qu'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et en second lieu, Muhammadun Rasulullah wa khatamil anbiya. Le prophète Muhammad, il est l'envoyé de Dieu et le dernier des prophètes, le dernier des envoyés. Ça, c'est le premier pilier de l'islam que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné. Et le deuxième pilier, wa iqami salah. Donc, dès que vous êtes né, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il dit la première des choses que l'enfant doit entendre, al-adhan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya ala salah, hayya ala al-falah. Allahu Akbar, la ilaha illallah. L'enfant nouveau-né, voici ce qu'il doit entendre pour le premier son. Parce que l'islam, c'est la soumission. Et si vous regardez toutes les créatures, en dehors de l'homme, qui est une créature un peu difficile et qui se vante souvent, et parmi ces hommes, il y a ceux qui disent que Dieu n'existe pas. Dieu n'existe pas.
Donc vous existez et Dieu n'existe pas. Et qui vous a créé? L'intelligence qui mène l'homme à avoir la sagesse, et la sagesse qui mène l'homme à être dans les actes positifs. L'intelligence crée la sagesse, et la sagesse crée à l'homme les actes positifs. Et si vous n'avez pas les actes positifs, c'est que l'intelligence peut-être existe, mais cette intelligence n'a pas créé un autre phénomène qu'on appelle la sagesse. Et la sagesse, ça signifie que vous avez percé ce que vous avez entendu et vous avez compris. Et si vous comprenez quelque chose, je pense que vous êtes calme. Vous avez la quiétude. Vous avez la sûreté. Vous êtes tranquille. L'homme ne peut jamais être tranquille s'il n'a pas cette... Il se dit, je suis là, mais je n'ai pas la sécurité. Il n'est pas tranquille. L'homme est tranquille, c'est quand il y a la sécurité. La sécurité spirituelle. La sécurité spirituelle peut créer aussi la spiritualité, plutôt la sécurité physique. L'insécurité, ça signifie qu'il y a un désordre. L'insécurité, ça signifie que vous-même, vous êtes en train de vous dire que vous n'avez pas bien assimilé le cours. Et le cours que nous avons, nous autres, c'est le cours de l'islam, la soumission à Allah subhanahu wa ta'ala, le créateur. C'est ça le début. Nous sommes au début de la vie de l'homme, la création de l'homme. L'homme l'a créé, c'est pour être... l'homme a créé, plutôt Dieu a créé l'homme, c'est pour qu'il soit adoré. Et correctement. Dieu ne doit pas être adoré en désordre. Il y a des formalités. Le prophète de l'islam, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il nous a appris tout. Imaginez, pour ceux qui apprennent maintenant les cours de ce que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avait amené comme bagage de l'islam. Il n'a pas commencé directement par Alif, il n'a pas commencé directement par Surat al-Fatiha, il n'a pas commencé directement par Surat al-Baqarah. Il a commencé d'abord par la purification de l'esprit, du corps. At-Tahara. At-Tahara. C'est ainsi que l'enfant, quand il est né, on doit nécessairement faire les adhan dans l'oreille droite et puis al-iqama dans l'oreille gauche. C'est la formation du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. La yantiqu anil hawa. Le prophète n'a jamais dit quelque chose comme ça au hasard. C'est Dieu qui le dit. La yantiqu anil hawa. Ce n'est pas ce qu'il pense, il le dit. Et parmi les miracles, c'est ce que le prophète nous a amené, le Coran. Le livre saint de l'islam. Kalamullah. La parole qui ne change pas. Depuis que Dieu a fait descendre ce Coran, cette lecture, Iqra bismi rabbika alladhi khalaq, et jusqu'à aujourd'hui, ça fait au moins plus de 15 siècles. Mais lisez le Coran, rien n'a changé. Mais par contre, à ceux qui ont été dotés de l'intelligence, et leur intelligence les a servis pour qu'ils atteignent la sagesse. Et leur sagesse a créé en eux, n'est-ce pas, ce qu'on appelle la pratique des actes positifs. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Et dans le Coran, Dieu dit, l'homme, vous êtes orgueilleux. Vous vous vantez beaucoup. L'homme, vous pensez que vous êtes fort. Vous pensez vous êtes puissant. Vous pensez vous avez tout. Vous pensez vous avez la force. Vous pensez que vous êtes riche. Dieu vous dit, il faut retourner un peu en arrière. Prends ce qu'on appelle ta conscience, et ta conscience va te donner le passé et tu vas te retrouver là où tu étais. Chacun de nous ici peut avoir un petit souvenir d'une petite photo qu'il avait prise juste quand il était encore bébé. Et ensuite, il commence à marcher, 4 pattes. Et ensuite, il se met debout, il tombe. Et ensuite, il commence à parler. Papa, maman. Et ensuite, il commence à courir. Il tombe, il s'élève. Dites-moi qui n'a pas passé cette gymnastique de la vie. Qu'il soit roi, qu'il soit l'homme des honneurs, qu'il soit empereur, qu'il soit roi des rois parmi les hommes, qu'il soit, imaginez dans votre intelligence n'importe quel grade, mais qu'il n'ait pas passé à cette situation que Dieu a dit, si tu veux être orgueilleux, pense d'abord comment est-ce que tu étais. Mais tu as commencé comment? Ta source. Tu es né comment? C'est pourquoi l'islam, cette école qui a tous les cycles, nous dit, dans le premier cycle, il faut nécessairement éveiller la conscience. En éveillant la conscience, vous allez apprendre. Et si vous allez dans l'apprentissage, c'est ce qu'on appelle le savoir. Mais si vous savez quelque chose, ne veut pas dire que vous avez compris. La compréhension, c'est la profondeur du savoir. Donc vous faites encore beaucoup de recherches, que vous appelez recherches, mais plusieurs lectures, plusieurs exercices, plusieurs essais. Des fois, vous tombez, c'est-à-dire vous échouez. Et des fois, vous pensez que vous avez réussi. Vous êtes un peu content. Parce que l'homme, quand il merveille un peu les exploits, il se sent un peu soulagé. Il se dégage. Il est déchargé. Nous sommes tous chargés. Si vous êtes ignorant, vous êtes chargé du poids de l'ignorance. Et si vous êtes la personne qui ne croit pas, un athée, vous avez la charge. Et cette charge, c'est dire tout simplement, la conscience se réveille et dit, Dieu existe. Touti wapi, nauti wapi, nazalaki wapi, sont des questions qu'il faut se poser. Lelo nazali boye, lobi nazalaki ndenge nini. Nde formation touti kotanga. Formation à Shahr Ramadan, parce que tous en formation la ilaha illallah. Et puis tous en formation à Muhammadun Rasulullah. Wana ndepe premier pilier ya Islam. Comment tu veux savoir ce qui se passe au Hajj et toi-même tu n'as pas assimilé le premier cours? Tu n'as pas assimilé le premier cycle. C'est comme les gens autrement ils bazali ba détraquer moi mouké.
bato oyo balula makanisi na bango na ba produit mususu na tango azoleka okomona ke mutu wana azokanisa malamu te opesi ye mbote ye alobi au revoir. Donc tout c'est des règles na mutu na ye. Donc c'est ça. Cycle oyo touti bandeko ezalaki na biteni misatu. Ya liboso rahma, ya mibale maghfira, ya misatu itru minan nar. Miséricorde divine na sanza oyo ekei mitema tozoyo kango pasi. Parce que sanza oyo epekisaki biso makambo ebele. Epekisaki biso nanu kotambola pe na kosala msala. Totelemisi ma misala oyo tolingaka. Parce que tokeye kotala pe koyoka pe kotanga maloba esantu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Bino bukanisi soki otangi yango ezali zero? Ezali zero te. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. Osala eloko ya malamu ata soki ezali moke ndenge nini Nzambe akufuta yo. Sala eloko ya mabe epai ya mutu esika ata ezali moke ndenge nini Nzambe alobi okosentir yango. Faman yamal mithqala dharra. Dharra ezali petitesse lokola atome. Okomona yango te, il faut microscope. Faman yamal mithqala dharra khairan yara. Soki ezali ya bien okomona yango. Mais soki ezali ya mabe yango pe okomona yango. Ekobunga te. Lobi nasalaki yango ezalaki kaka muke. Non, ya muke ezalaka te. Parce que balance ezali. Balance ezali ya Allah subhanahu wa ta'ala. Al-mizan. Al-mizan haq. Natango tokendeke. Balobi na yo al-mizan haq. Balance ezali. Tozali na mokili, mais toyebake mokili o tozali ba passager. Tozali na transit awa na dunia. Tozoko sala transit na biso, mais tosala transit ya bien. Tosala sauvagerie te. Toboma kindeko te. Toboma mutu te. Toboma ekelamu ya Nzambe te. Toto samibeko na Nzambe ndenge elongo bami. Ar-Rahma. Istighfar eye na sima. Mais miséricorde olobi intention na biso na Ramadan. Allahumma نوينا صيام شهر رمضان إيمانا واحتسابا. إيمانا واحتسابا. Tozalina elikia, pe tozalina iman. D'abord nous sommes des musulmans. Tolekisi toyena degré ya iman. Nasima wahtisaban. Tozalina elikia. Nzambe akosa kite. Ihtisaba ezali elikia o tozalina yango. Nzambe alobi okokufa. Donc tango liwe ekoyela yo okoyeba mokolo na ngai ekoki parce que Nzambe akotinda alakisa yo ayebisa yo ke ya yo ya suka lelo. Rendez-vous tant entendu, la disparition de l'homme de la vie otiki mais Nzambe akoyelakisa yo nyonso video ndengo bandaki omoni na suka wapi ozokende. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahi alhamd. Al-Islam. Ni'ma. Ezali bien fait. Al-Islam. Cadeau. O Nzambe apese pa ya mutu. Al-Islam. Ezali nzela ya mutu nyonso oyo alingi Nzambe. Al-Islam. Ezali eloko oyo kobungisa bomoi na biso awa na dunia. Na misala na biso awa na dunia. Ti Nzambe akoya ko tia na mokolo oya rendez-vous na biso ele kamalamu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nzambe apesi biso mikano ebele. Mutu mususu abotami ko abotami ti na tango akoya kokufa tozolo bazali malade. Biso tozoyeba te.
Mais ezali nzambe nde ayebi mutu wana. Pona nini apesa ki est malade wana? Abikate. Parce que ce qui abikaki malade, santé na ye elinga ke etinda ye asala makambo nzambe akosepela na ete. Parce que wana nzambe déjà apona ki ye asala na batu na oyo bakokota na lola. Na côté droit. Mutu ya côté droit. Batu ya côté gauche ezali ndeli felo. Tozali na gauche, tozali na droite. Côté droit nde côté ya pepo. Côté droit nde nzela ya lola. Côté droit nde côté ya makambo oyo nzambe asepeli nango. Miséricorde. Nawaitu saum Ramadan imanan wa ihtisaba. C'est pourquoi le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit Man sama Ramadanan imanan wa ihtisaban غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وفي الحديث من صام رمضانا إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. Interprétation ya hadith. Omone ezalina texte mibale. Alobi oyo akokende epa ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na sanza ya Ramadan. Azalina iman, la foi, la conviction. La foi, la conviction. Imanan. En arabe, on comprend très bien le sens. Mais si je traduis ça, imanan, bondimi, ça flotte un peu. Imanan, la conviction. Wahtisaban, vous avez vraiment la conviction que ce que j'ai fait, j'aurai le résultat de Dieu. Donc Dieu ne te pardonne pas tant que tu n'as pas eu quoi? La dernière décision de dire que ce que j'ai fait, Dieu a accepté. Mais comment tu sauras que Dieu a accepté? Parce qu'il te dit tu ne peux pas prier sans les ablutions. Tu ne peux pas prier sans les ablutions. Mais quand vous avez prié la salat Fajr, salat al-Fajr aussi ici, ok, olali. Bon. Uyo yebite, soki olali oyebite, mutu soki alali akoyebate makambo yeleki nasimanaye. Mais aussi tout qui, tu peux croire que osali bien te. Peut-être il y a quelque chose qui est sorti de ton corps. Il faut salanini ablution sous. Surtout naisika oyo osali na doute, il faut toujours croire que il faut faire un effort. Kende nanzela oya bosembo. Kende nanzela oya sengeli. Donc maladie na yo ekoki kozala nde nzela na yo oyo nzambe alobi omona makambo ya mabete okota na lola. C'est pourquoi le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ayebisi biso soki ozui likambo oyo sepeli na yango makasi loba alhamdulillahi rabbil alamin. Soki ozui pe likambo oyo yo sepeli na yango te yakanda oyo motema ezui basi loba alhamdulillahi rabbil alamin. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا ذنوبنا إنك أنت الغفور الرحيم. الله أكبر ولله الحمد. Tosilisi Karem
tolia kite, tomela kite, tosepela kite, mekasi, nabanzi formation wana, ekende, elongo, na mikolo oyo etikali pona biso. Tobongisa yango. O nzambe asepela ke yango kuna, asepela makasi. O nyos tosenga ke pena Allah subhanahu wa ta'ala apesa yango. Tozai na elike ete nzambe ayoka ke biso. Tozai na elike ete ke nzambe alimbisi biso. Tozai na elike ete nzambe akotia biso musika na moto alifelo. Tozai na elike ete nyoso tosenga ke pe Allah subhanahu wa ta'ala. Mboka na biso oyo ndenge tozali na bitumba. Tolobaki ba musulman nyoso toko sala karem na intention ya koloba ete kimia ezonga na mboka. Tozai na elike ete ke mboka na biso kimia ekozonga. Tozai na elika ete ke pasi o tozai na kati ya mboka na biso ekosila. Tozai na elika ete ke mikakatano eze na kati na biso. Biso ba Congolais tozo vande sika moko te. Tozo yoka na te. Me elikia tozai na yango ete na kati ya mikolo oyo to utiko belela epe na nzambe. Tosangana elongo esika moko. Tolobaki na nzambe tolingi unité nationale. Ba Congolais nyonso balingana. Ba Congolais nyonso batala esika moko. Mabele na biso bazali ko tala yango avec beaucoup de jalousie. Ba mususu balingi ba iko bebisa makambo tozali na yango. Oyo esengeli eti ya biso na esika o nzambe alingaki biso ba Congolais tozala. Ba Congolais toyeba ike nzambe alingaki biso. Tozana elika wana ete tondi manzambe azali na biso. Na nyoso toyebisaki ye na tango ya mikolo oyo ya Ramadan, nzambe ayoka kibiso. Ayoka kibiso. Nzambe tosengi epe na ye. Nyoso oyo ayebike ekoyako beta biso, ekoyako bebisa biso, ekoyako tia biso musika na nzela na ye, nzambe ate yango musika na biso. Tosengi epe na nzambe subhanahu wa ta'ala. Mboka oyo ndenge apambolaki yango ate yango na kimia. Biso ba bikelamu ya batu o tozali na likolo na yango. Toyeba yango pe tolandisa yango na ezaleli na biso. Tosenga epai ya baebazo kumba biso. Bakonzi na biso. Yambula matari. Bakonzi na biso. Ya ba association, société civile. Bakonzi na biso. Ya religion. Bakonzi na biso. Ya misala. Tosengela bango nzambe apesa bango. Makasi pe apesa bango. Mitema ya kolinga biso. Pe ya kolakisa biso nzela. Oyo misala na biso ekende liboso. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وعذاب الدين وعذاب القبر وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا جبار يا ذا الجلال والإكرام. اللهم تقبل منا صيامنا اللهم تقبل منا صيامنا اللهم تقبل منا صيامنا وصلاتنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتوبتنا ودعاؤنا. اللهم إنك تعلم ما لا نعلم. اللهم إنك غفور رحيم. اغفر لنا ذنوبنا وتولى أمرنا وانصرنا من أعدائنا وانصرنا من أعداء الإسلام والمسلمين. اللهم ارحم أموات المسلمين من مشارق الأرض ومغاربها. آباءنا وأمهاتنا وإخواننا وأولادنا وبناتنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم ارزقنا رزقا واسعا حلالا طيبا برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. لا إله إلا أنت سبحانك وقنا عذاب النار. لا إله إلا أنت سبحانك وقنا عذاب النار. لا إله إلا أنت سبحانك وقنا عذاب النار. اللهم نحن نسألك كل خير ما سألك سيدنا محمد ونستعيذ بك من كل ما استعاذ منه سيدنا محمد. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا إنك رؤوف رحيم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل منا اللهم تقبل منا اللهم تقبل منا وكل سنة أنتم طيبون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.